Pozdrav dragi moji kreativci, dobrodošli na kanal Kreativne svaštare. U današnjem videu donosim vam jednu zanimljivu ideju kako da sačuvate bombonice u jednom originalnom pakiranju. Tada! Znači, oblik kapice ili ti kačketa u kojem stanu bombone. Ako vam se ovaj video svidi, ostavite lajkić, pretplatite se na kanal i uživajte u narednim videima.